हाय, गुड मॉर्निंग सभी को। आज गाड़ी लेके जाने वाला हूँ। इसका ना थोड़ा टायर में प्रॉब्लम है, मतलब टायर चेंज करने वाला हूँ आज गाड़ी का। ये देखो भूसा, हाँ हाँ, ये कैसे हुआ? धूल पड़ गया, इसको भी पोंछना पड़ेगा। शायद कल इसको साफ करूँगा, बहुत दिन से इसको लेकर नहीं गया हूँ। ये वाला टायर पलटाना पड़ेगा। गाड़ी भी स्टार्ट हो गया। बाहर धूप देखो, उफ। शायद इसका एक ही चक्का फूल गया है, उसको चेंज करना पड़ेगा, या दो को चेंज कर देता हूँ। चलो उसको बाहर निकल के फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। निकल गया। धूप कितना ज़्यादा है। हाँ, चलो अभी इस टाइम पर तो रास्ता एकदम फाका ही है, उतना जैम नहीं है। हाँ, गर्मी भी ज़्यादा पड़ा है ना, तो जैम कैसे होगा? तो जैम नहीं होगा, रास्ता ठीक हो गया है। देखते हैं कौन कौन सा टायर पलटाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है एक या दो चेंज करना पड़ेगा। एक तो चेंज करना पड़ेगा, वो एकदम ख़राब हो गया है, फूल गया है साइड से, और दूसरा देखने के बाद पता चलेगा। चलो एखान দিয়ে ফুলেও গেছে, ফেটেও গেছে নাকি? ওটা কি হাওয়ার জন্য? টায়ারটা টায়ার আর রিং একসঙ্গে পাঞ্চ হয়েছে, পাঞ্চকে ওখানে পড়ে গেছে। বাকি ওই সাইডটা দেখে নাও আগে একবার নাকি? আর কিছু করবো? আর স্টেপনিটা দেখতে হবে, বাকিগুলো ঠিকই আছে। ঠিক আছে, এটাই যাই। এইটাতে এই পিছনে পিছনে প্যানেলের এখান দিয়ে এইটা পুরো নতুন, এই পুরো একদম এইখান দিয়ে ভেঙে দিয়েছে। তারপর ওখানে তারপর আবার আমি যখন ছিলাম না তখন বলে কি যে এখানে আমার বুসাটা হয়েছিল এইভাবে। বুসাটা এই মেশিনে করেছিল নাকি এখানে ছিল? মেশিনটা তখন এটাই ছিল তো। আর এইটা হ্যাঁ, একটু স্টোনগুলো বের করে দিও না, স্টোনগুলো এই যে পাথরগুলো আছে না, ওগুলো একটু বের করে দিও। এইটা তো বাদ, এই তো বাদ। ও এইটা কি পিছনেরটা না নাকি এটা সামনেরটা? পিছনেরটা এটা, আচ্ছা। এই তো বাদ, নতুন এইটা তাই তো? হ্যাঁ, সেম মাপ তো। 155 স্পেশাল ওয়ারেন্টি, 30 মাসের ওয়ারেন্টি আছে এটার। 5 বছর? কত দিনের দেখি, কত দিনের? 5 বছর দেখছি। সেটাই। কত দিতে হয় এটার হাওয়া? 35 36 দিলে হবে। বাস্ট করবে না তো? এভাবে পটপট মারছে গরমে। সব কটা সাইজ একই না? হ্যাঁ, এই যে 155 হ্যাঁ, এই যে 155 হ্যাঁ, ওটা তো বলেছিলাম, ওটা তো আমি তো বলেছিলাম না, ওইটা আমার চেয়ে সাইজটা কম বুসার থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা কম।
স্টেপনি তো এটা দিয়ে দিচ্ছ তাই তো? अभी जैम देखो वहाँ पर, सुबह का टाइम पर इतना जैम। चलो फाइनली इसका गाड़ी का चक्का पक्का सब लगाना हो गया। अभी थोड़ा सा काम है वो निपटा के घर का और जाता हूँ। अभी ठीक है, टायर में प्रॉब्लम होने से ना दिक्कत हो जाता है। अभी तो फिलहाल के लिए ठीक ही लग रहा है, थोड़ा सा भगाने के बाद पता चलेगा। फाइनली गाड़ी का चक्का भी पलटाना हो गया, सब काम कंप्लीट हो गया। अभी खा रहे हैं, चलो बाय।